Hi everyone, welcome to a very special episode. आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं. ये इनकी पहली podcast appearance है. Today we have Bilawal Bhutto Zardari with us. Bilawal, thank you so much for taking the time out. Thank you for having me. आप कभी I think digital पे उस तरह नहीं आए. Mostly it's just a TV sort of a thing. अभी तक मैं नहीं आया. It's my first. But do you like podcast and like do you listen? मैं podcast को सुनता हूँ. Time नहीं मिलता. दूसरी चीज़ें करने के लिए तो थोड़ा बहुत रात में मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ. किस किस्म के पॉडकास्ट? ज़्यादा आपके लिए बोरिंग लगेंगे जो फॉरेन पॉलिसी के पॉडकास्ट होते हैं, इंटरनेशनल खबरें के जो पॉडकास्ट होते हैं. पाकिस्तान के मैंने कम पॉडकास्ट देखे हैं, मगर कभी कभार ये किसी कोई आपका या कोई क्लिप इंस्टाग्राम का वो भेज देते हैं, या एक तो यूट्यूब के हैं, मगर मुसलसल मैंने So I want to start a little bit day-to-day politics. I'm sure you're also tired of talking about siyasat and all of it. But this is the time to talk about siyasat. I'm sure आपने लंदन में बहुत UK में time गुजारा, university and everything. I was also there for about 6-7 years, और उस time I was also following your journey, you know. Like let's say अगर आप अभी politics में ना होते, so was there a plan B or I never made the plan A, तो अगर आप plan A नहीं बना रहे हैं तो plan B बनाना. तो ये जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो मैं तब ऑक्सफोर्ड पे था. पहला सेमेस्टर मैंने मुकम्मल किया था, विंटर ब्रेक था. तो आप ज़रा सोचिए कि उस उम्र का कोई भी नौजवान अभी तक तो नहीं तय पाए कि ज़िंदगी में क्या करना है. और मेरी वालदा जो है, शी वॉज़ वेरी हर अप्रोच वॉज कि आपने पहले एक तो शी वेरी हाई स्टैंडर्ड्स. वो कहती थी कि आप पहले ऑक्सफोर्ड मुकम्मल करें, फिर आप हार्वर्ड मुकम्मल करें, फिर आप अपना जॉब करेंगे, फिर आप शादी करेंगे, फिर अगर आप चाहे आप फिर जो भी करना चाहे, आप पाकिस्तान आना चाहे, सियासत करना चाहे. That was her view, and it was because she had experienced sort of what ultimately I had to experience also. She'd PPP नौजवान थी तब, तो she just completed her education, or then her father's government was toppled and this whole thing started. तो unfortunately जो वो चाहती थी हम वो नहीं कर सके, और उनकी शहादत यूनिवर्सिटी के दौरान हुआ. एंड देन Where were you at that time? मैं दुबई में था फॉर द विंटर ब्रेक. माय फादर, माय सिस्टर्स और बीबी भी वापस आई थी एक दो दिन के लिए दुबई हमसे मिलने. तो वही हम दुबई में थे. What was your last conversation with her? उसी दिन पे हमने बात की थी. अभी तक वो लियाकत पाग नहीं पहुंची थी, मगर आई वॉज इन एंड अराउंड. हाँ, शी हैड स्पोकन टू माई फादर, एंड अभी तक वो फैसला किया गया था कि एक पेरेंट को हमारे साथ होना चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल द रिस्क्स एंड द थ्रेट्स दैट वर गोइंग अराउंड दैट. तो वो फैसला किया गया था. मगर उस दिन बीबी ने मेरा वालिद को कॉल करके कहा कि आप आ जाएं पाकिस्तान, ताकि वो भी कैंपेन करे और बीबी भी कैंपेन करे. एंड तो मेरा वालिद ने मुझे बुलाया था, एंड ही वाज जस्ट अबाउट टू टेल मी कि यू नो मुझे जाना पड़ेगा एंड एक्स एंड एक्स सिनारियोज में हमें क्या करना चाहिए. जैसे वो कॉन्वर्सेशन हो रहा था, हमें पीछे उस कमरा का, अभी वैसे ही वो कमरा है, एक टीवी है उस कॉर्नर में, उधर में हमने देखा कि बम धमाका हो गया था. तो And what was your first reaction? I think पहले तो रिएक्शन तो शॉक, फियर, घबराहट, फिर ये कि मैंने रब्ता करना का कोई बहुत रब्ता है. आई वाज कॉलिंग के जवाब मिले फ़ोन पे. तो वही एक ऐसे अजीब, आई कैन रिमेंबर एग्जैक्टली टू द, आई कैन विजुअलाइज एवरीथिंग दैट हैपेंड एट द टाइम. और हम बस बड़ा एक बहुत traumatic time. And what was your first conversation with your sisters after that? Like because as a brother, आपको family को भी देखना था, उन लोगों को भी. What was happening?
I don't think we talk much on the way or anything. जब हम रास्ते में थे पहुंचने के लिए, मुझे पहला conversation वैसे याद नहीं है. There was just all of us were obviously very upset, very traumatized, and we're very close. We've always been very close. तो उनका साथ होने का of course एक दूसरे को हिम्मत दिला रहा था etc. मगर जो conversation मुझे अब वो तो याद है. A lot of time जब हम लोग youngsters हम लोग आपस में भी बैठते हैं, because we can relate with you. You are the only person मेरे ख्याल से we can relate. Because आपने भी कहा कि पुराने बाबे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं सालों से and for decades. आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब इतनी यंग एज में विटनेस की, फ्रॉम योर ग्रैंड फादर टू योर मदर, और फिर बीच में इतने ज़्यादा इंसिडेंट हुए फैमिली में भी, विद इन द पॉलिटिक्स एज वेल. एंड नॉट कि आप पीपीपी से हैं या आप लाइक एक पॉलिटिशियन हैं. पाकिस्तान में वी डोंट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, वी डोंट टॉक अबाउट यार ये भी एक इंसान है जो उससे गुजर रहा है. हम लोग जलसों में देखते हैं एक दूसरे को पॉलिटिशियंस गालियाँ दे रहे हैं, डिफरेंट नामों से बुला रहे हैं. एंड यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, मतलब यू हैव बहुत ज़्यादा आपने कुर्बानियाँ आप कह रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी से बड़ी यंग एज में गए हैं. हाउ डिड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इम्पैक्टेड योर मेंटल हेल्थ? Well, that I definitely, I think, what a good question. You're absolutely right. पाकिस्तान में हम बिल्कुल वो ध्यान नहीं देते मेंटल हेल्थ को. मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, फिर मैं थोड़ा सा अपना प्लान इस इशू के हवाले से आपको बताऊंगा. जहाँ तक सियासत में जो बात होता है, ये जो तनकीद होता है, किरदार कशी होता है, वो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम तो बचपन से मतलब we've been in the firing line. As far as mental health या ये जो everything that's happened to us, we had witnessed a lot in life, and इससे ज़रूर एक ट्रॉमा और एक से ज़्यादा ट्रॉमा का से गुजरना पड़ा और उसका असर होता है. Because your mind is just like any other part of your body. आप अगर दिल में कोई तकलीफ होता तो उसका इलाज करवाने का कोई, अगर आपका if you break your arm, there's no, but हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि traumatic events in particular can lead to anxiety, depression, a whole host of things. तो हमें इसलिए कि पाकिस्तान में और हमारे सोसाइटी में इन चीज़ों का बात ही नहीं होता. तो मतलब I didn't even go to see a therapist or a counselor or someone कि इतना बड़ा एक वाकया सबके सामने मतलब witnessed live, especially visuals as well. तो मेरा तो वही एक जैसे I think हर पाकिस्तानी का अप्रोच है कि बस आप दुनिया का मुकाबला कर ले. तो बाद में, बहुत बाद में, I think maybe 10 years later, when I began to read a little bit, then I understood कि शायद इस दौर पे मैं डिप्रेस था या यहाँ मुझे एंजाइटी का असर हुआ. मगर जैसे एक प्रॉपर एक अप्रोच होना चाहिए, वो तो जस्ट आउट ऑफ एक तो ignorance, and then I think a little bit also of macho, like you can take on anything वाला attitude की वजह से I don't think उस तरीके से मैंने timely इसका sort of इलाज करवाया, या शायद इलाज करवाना is not the right word, but at least I didn't even go through that process of professionally guided. So you haven't done like बिल्कुल कोई भी therapy? Well, उसके बाद जो है, like I'm also, it's very hard for me to stick to any sort of इस किस्म की चीज़. मैंने एक दो दफ़ा कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरीके से आपको मुसलसल शायद ज़िंदगी भर एक प्रोसेस से गुजरना पड़े, मेरे अंदर वो शायद पेशेंस नहीं है या etc. But how do you deal with that then every single day? Because you go through... It's very much, it's on the... So जहाँ तक मेरी वालदा की बात है, that is something that I feel every day. Different things would bring it out. And it is... but it... मुश्किल तो ज़रूर है, मगर आप या इसकी वजह से मैं परेशान हो जाऊँ या मैं डर जाऊँ या मैं पीछे हटूँ, इसकी बजाय मैंने इसको अपना एक
ताकत में, एक मोटिवेशन में, एक ड्राइव में तब्दील किया है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ जो नामुकम्मल मिशन है. ऑब्वियसली तब तो 2007 में 2024 में फ़र्क है, मगर उसको मुकम्मल करने के लिए मैं अपना कोशिश करूँ. आई जस्ट वांट टू गो बैक टू द मेंटल हेल्थ का इशू. इन पाकिस्तान इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to update the way that we go about dealing with mental health. I mean, the world has moved on and now ना सिर्फ trauma को मगर addiction को भी mental health के लिहाज से, ना कि एक criminal के crime के लिहाज से उसका बेहतर रिजल्ट्स निकलें. हमारा ऐसा कोई हुकूमत का फैसिलिटी नहीं है जो इस स्केल पे या तमाम इलाजों का, तमाम मेंटल इलनेसेस का इलाज करवाए. हमने सिंध में एक तो जो ऑटिज़म और स्पेशल नीड्स के 2 सेंटर्स बनाए हैं जो कि अफोर्डेबल भी है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. बट अगेन दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इलनेस. इट्स वेरी चैलेंजिंग हियर इन पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली इन कराची. बट उस पर हमने थोड़ा काम किया. एक चीज़ पे हमने शुरू किया जो कि उम्मीद है इलेक्शन के बाद उस पर अमल दरामद होगा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके अमेरिका से, पाकिस्तानी ऑरिजिन अमेरिका का डॉक्टर्स हैं जो इस किस्म का फैसिलिटी कराची में हमारे साथ मिलके इंशाल्लाह ताला बनाएंगे. एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ की मेडिकल कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ हर बीमारी, every mental illness from autism to depression to addiction to you name it, उनका अलग अलग वहाँ, और एक positive अंदाज से, not in the more repressive, outdated approach to mental health, but जो सारे modern terrain approaches है उनको अपनाने के लिए. And that's so important for a country like Pakistan, because not only have I gone through trauma, we've all as a nation and as a country gone through trauma. I mean, आप देखिए जिस तरीके से दहशतगर्दी के वाक़ये इस मुल्क में हुए and how the entire population used to witness that day and night. हम तो we've almost become numb to terrorist attacks in this country. We actually, I think, वो thank है. अच्छा हाँ, इतने ज़्यादा तो आज नहीं हुए. Like just imagine the thought process. और पूरा हमारा मुल्क में मेरे ख्याल में अगर कोई इस पे हम अवेयरनेस करवा दे, इस पे इसका ट्रीटमेंट की ऑप्शंस दिलवा दे अपने citizens को, so you'll see then we have many citizens who suffer from anxiety, from depression, from addiction, I mean, इससे हम अपने जो suicide rates है उनको कम कर सकते हैं. इससे हम अपने it is very important, I think. ये एक नया सोच है जिस पे हमें ज़रूर अमल करना पड़ेगा पाकिस्तान में. It's in 2024 it's time to यस पूरी चीज़ से आप गुजरे. और जनरली लाइक एज अ यंग पर्सन, डे टू डे पॉलिटिक्स, आई एम श्योर आप भी थक जाते होंगे कि यार मैं किस शिट में मैं फंस गया हूँ. लाइक यू नो इट्स जस्ट एज अ ह्यूमन, बिकॉज हम जितना मर्जी कहें कि जी मैं मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ और मैंने अपने घर वालों का वो रखना है एंड ऑल ऑफ इट. But again, how do you deal with, like, what do you do? Like, do you, I don't know, meditate? Do you, like, sports, Candy Crush? I wish I could meditate. I think that would really help. Again, it's the issue with that consistency thing. एक दो apps है कि आप सुने, उसके ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ. But any hobby, like what do you do? I mostly work. Other than that, तो फिर जो normal, I mean, हमारे उम्र के जो नौजवान करते हैं, I wouldn't say sports in the sense is in a competitive way, but in a playful way. मतलब कभी कुछ खेलना चाहें या कैंडी क्रश मैंने सुना है आप अक्सर जब शायद एक ज़माने में, अब तो मैंने काफ़ी देर से नहीं खेला हूँ खेला है कैंडी क्रश को, बट whatever एक शो एक ज़माने में वो भी करता था, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या कोई ऐसा. लास्ट क्या सीरीज या कोई मूवी वगैरह, like do you remember? It's been like a while now because पिछले पत्नी 3-4 महीने में इसी चीज़ में. Have you seen House of Cards? I have seen House of Cards a while ago. It's great, but not as good as something that I was rewatching just before the elections. Have you seen The West Wing? Yeah. So The West Wing, I think, is one of the best
not only just from a sort of a political series, but just as a piece of art. Yeah, that's true. Well. Coming to the politics, آپ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں. I was in Lahore yesterday. Shehbaz Sharif کے ساتھ we did a podcast. Okay. And I asked him کہ میں اسلام آباد سے آیا ہوں اور مجھے امید تھی کہ بڑا ہلا گلا ہوگا, because election is something which is I remember last election I was in London, but وہاں سے اور زیادہ ظاہر ہے آپ ہر وقت ہی لائیو ہوتے ہیں. اب آپ بھی ذرا کراچی سے ادھر آئے ہوئے ہیں, اینڈ وی ہیون سین لائک وہ ایک ہلا گلا دس ٹائم ان پاکستان. اوبیسلی ایونٹس ہوئے ہیں, بہت ڈیفیکلٹ ہمارے لاسٹ کپل آف منتھس گزرے ہیں, بٹ وٹ از یور سارٹ آف تھاٹ آن دیٹ؟ آئی تھنک یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. میں تو اب 3-4 مہینے سے کیمپین کرتا آ رہا ہوں, اور میرے لیے دس واز دا فرسٹ ٹائم. آئی ہیون, یہ پہلے ایسے نہیں ہوا کہ بندہ اکیلا کیمپین کر رہے ہو. مطلب میں کسی شہر میں پہنچوں تو کوئی اور بھی کیمپین ہو رہا تھا کہ میرا قافلہ اس طرف سے کسی اور کا قافلہ اس طرف, وہ بالکل ایسے ماحول نہیں تھا. اب ریسنٹلی تھوڑا سا پک اپ ہو گیا ہے, مگر انفارچونیٹلی وہ دلچسپی, وہ جس طریقے سے اس الیکشن کو سیریسلی ڈسپائٹ آل دی ایشوز, اینڈ ناٹ اونلی ان دس الیکشن, ان ایوری الیکشن ایشوز تو رہے ہیں, مگر جس سیریسنس کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں جس سیریسنس کے ساتھ اس الیکشن کو سیاستدانوں کو لینا چاہیے تھا, وہ نہیں. آپ کو لگتا ہے انہوں نے بھی نہیں سیریس لیا؟ انہوں نے ہی سیریسلی نہیں لیا ہے. ہمارا یہ کام ہے نا, کسی اور کا تو کام نہیں ہے سیاست. اگر ہم خود سیریسلی نہیں لیں گے, اگر ہم خود سیریسلی لیں گے تو کوئی اور ہمیں سیریس تو نہیں. What's the reason? Why do you think that? You'd have to ask, did he answer yesterday in your So I podcast? asked him, and again, it's a very typical answer which you get کہ جی ہمارا تو مقابلہ اپنے آپ سے ہے. And تو اس لیے وہ کیمپین نہیں کر رہے تھے. مطلب that's, you know. ابھی کل تک منشور نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا it takes two to tango, at least, if not more. And میاں صاحب شاید اکتوبر میں واپس آیا تھا پاکستان کو, تو اگر اس دن سے لے کے آج تک میاں صاحب چاروں صوبہ کا دورہ کر دیتے, ہر جگہ پہنچتے, تو پورا پاکستان کو بھی ایک پیغام جاتا کہ میاں صاحب کے پاس بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کو چاہتے ہیں, اس پروسیس کو بھی ایک لیجٹمیسی مل جاتا. تو آئی ڈونٹ نو وائی دیٹ ڈیسیژن واز ٹیکن کہ میاں صاحب کو ہم نے واپس تو لے کر آئے ہیں, مگر اب ہم نے بند رکھنا ہے, ان کی مرضی. اس کا ایک جو سب سے بڑا نقصان, ایک تو دوسری چیزیں نہیں اوبیسلی نقصان پہنچا ہے, لیجٹمیسی, ان چیزوں پہ I'm sure you'll ask me, but اس نے بھی ہمارا الیکٹورل پروسیس کو ایک نقصان پہنچایا ہے. It is an insult to the people of Pakistan. But what do you think? What are they thinking? Do they think کہ again social media, young لوگ کہ جی فکس ہوا ہوا ہے سارا کچھ, ہمیں پتہ ہے اس نے آنا ہے, اس نے آنا ہے. میں یہ الزام چلے, اگر میں خود نے یہ الزام لگاؤں تو ان کی کردار کی وجہ, سچ ہو یا نہیں, ان کی اپنے کردار کی وجہ سے, the way that they've gone about things have made people ask questions like you're asking. My own people say the same thing. کہ وہ تو اتنے وہ سمجھتے کہ وہ تو ویسے ہی بن چکے ہیں, ان کی بات ہو گئی جہاں ہونا ہے, اور اب عوام کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. Even if that's not true, just them giving that impression is an insult to the people. یار آپ چوتھی بار بالکل آپ 3 دفعہ بنے, tell us what you want to do. اس لیے میں نے میاں صاحب کو چیلنج کیا تھا کہ آئے ہم ڈبیٹ کریں. جلسے میں اپنا کچھ کر دیتا ہوں, میاں صاحب اپنا کہہ دیتا ہے. ان دی انٹرنیشنل ورلڈ, آپ یو کے میں تھے جب ہم ساتھ تھے, تو یہ لبرل ڈیموکریٹس کا اور کیمرن کا اور ان کا ڈبیٹ ہوتے رہے. It was the first time in British politics. Presidential system میں بھی ہوتا رہتا ہے. تو اگر ہم نیشنل ٹیلی ویژن پہ سینئر اینکرز کو سامنے رکھ کے, جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, بھلے وہ چوتھی بار بھی بننا چاہے, تو وہ آئے, سوال کا جواب دے. ہم ایک دوسرے کے منشور کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال پوچھ سکتے ہیں, جو ہم اپنے اکامپلشمنٹس کا جو
बात हो रहा है उस पर हम बात कर सकते हैं, और अवाम को फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन आवर पॉलिसीज, बेस्ड ऑन आवर मैनिफेस्टो, बेस्ड ऑन हाउ देव सीन अस कंडक्ट आवरसेल्व्स, फिर अवाम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि किसको वोट डालना है. तो ये मेरा एक आइडिया था कि शायद इस तरीके से हम मेकअप कर सकते हैं फॉर द वेरी लैकलस्टर. एक और भी आई थिंक जब भी आपने बात की तो मैं ट्विटर के ऊपर या फेसबुक पर देख रहा था लोगों के इंगेजमेंट एंड कमेंट्स. बहुत से लोगों, आई थिंक ये भी एक परसेप्शन था कि जी आप मरियम को क्यों नहीं ये कह रहे, बिकॉज वो एक एज तो नहीं, लाइक यू आर स्टिल, बट यू नो व्हाट आई मीन, लाइक यू नो कहीं ना कहीं. मैं इसलिए कि मैं अपना पार्टी का चेयरमैन हूँ, मैं अपना पार्टी का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ, तो बनता है कि मैं दूसरे पार्टीज़ का जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है उनसे डिबेट करें. वरना आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर both Mia Saab and Mariam and everybody. But अब ये हमारा ज़ाती तो कोई बात नहीं है, एक प्रोफेशन है जिसमें हम हैं. एक इलेक्शन में, नेशनल इलेक्शन में 2024 में हम लड़ रहे हैं. तो इट्स नॉट अबाउट कि नहीं आप मुझसे नहीं, हमजा से बात करें. यार आप वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो, मेरा पार्टी ने मुझे नामज़द किया है, तो बनता ये. एक और अगेन, नॉट अ परसेप्शन, पर्सनली भी आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स आई एम नॉट अ PTI फैन, आई एम नॉट अ PMLN फैन. You can be, there's nothing wrong. नहीं, बट लाइक यू नो वो एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना लोगों को, कि लोगों को लगता है कि यार ये ना, आप थड़े पे भी कहीं जाए ना, किसी तो दही लेने आप जाएं, चिकन लेने जाएं, आप लम्स जाएं, आप कहीं भी, कि यार ये सब मिले हुए हैं. PDM की गवर्नमेंट आती है, ये सब मिल के आते हैं, फिर ये एक दूसरे को मतलब आगे पीछे कर रहे होते हैं, फिर गवर्नमेंट आएगी, कोलिशन बन जाएगी, एक वज़ीर दिफा बन जाएगा, एक का एक ये बन जाएगा. तो लाइक व्हाट आर दे डूइंग विद अस, बिकॉज PTI को तो हम लोग फिलहाल साइड पे कर दें, वो तो आई थिंक दे आर नोवेयर टू बी सीन. लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हमें ये गलत कॉन्सेप्ट, गलत तरबियत हमें ये दिया गया है कि या सियासतदान को एक दूसरे से सिर्फ लड़ना चाहिए, कभी साथ मिल के काम नहीं करना चाहिए. और जो ज़्यादा शोर से, ज़्यादा ज़ोर से मुखालफत करते हैं, ज़्यादा गंदा गाली देते हैं, तो वो सच्चा होगा. जीतने के बाद ये तो ज़रूरी नहीं है, और मेरे लिए अब तो नामुमकिन हो गया है कि मैं इनके साथ मिल के चलूँ. आई गो बैक टू व्हाई एंड व्हाट वी डिसाइडेड इन द पास्ट. डू यू थिंक इट्स नामुमकिन? मैंने I'll come to that. But even अगर आप उनके साथ में नहीं चल रहा हूँ, मैं ऑपोजिशन अगर लीडर का ओहदा भी संभाल रहा हूँ, तो उसका भी एक एज अ प्रोफेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस ओहदा के, कि मैं उनकी गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करूँ, लेकिन जहाँ वो मुल्क और कौम के मफाद के लिए कुछ कर रहे हैं, हम मिल के करें. नाउ दैट इम्प्रेशन नीड्स टू ब्रेक. हम मिले हुए नहीं हैं. मियाँ नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा पहले बात कर रहे हैं ना, अपने वज़ीर आज़म जब था, मेरे वालिद को सबसे ज़्यादा जो जेल में डाला गया वो मियाँ साहब ने डाला. अगर मुशर्रफ आया तो उसने मियाँ साहब का केसेस, अगर इमरान आया तो उसने मियाँ साहब के केसेस एक जगह से लेके दूसरी जगह को लेके मेरा वालिद को जेल में डाला. सारा 12 साल बग़ैर सज़ा किसी को जेल में डालना कोई छोटी बात नहीं है. और वो मियाँ साहब की वज़ारत उज़्मा में मेरे वालिद का गला काटा गया, ज़बान काटा गया कि आप शीद बीबी के ख़िलाफ़ स्विस केसेस में मान लें. तो ये हमारा हिस्ट्री है. मगर हम समझते हैं कि अपने ज़ाती जो इश्यूज़ होंगे, इसलिए इतना जल्दी तो इस पॉइंट पे नहीं पहुँचे. मगर जब सवाल होता है कि मुल्क और कौम का जब आमरीत है मुल्क में, जैसे मुशर्रफ के दौर में आमरीत था, तो बनता था कि जमहूरी जो सियासतदान हैं वो मिल के उसके ख़िलाफ़ एक स्टांस लें. और फिर हमने एक फॉर्मूला अपनाया, रूल्स ऑफ द गेम तय किया, जिससे हमने सियासत को, we learned from our mistakes, कि सियासत को अब ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना, एक दूसरे को जेल में डालना और ज़बरदस्ती ज़ोर और तशद्दुद के धौंस और धांधली से जमहूरियत नहीं चलेगा. हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत उस मुल्क को चलाएंगे. और खान साहब ने विद द सपोर्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और तमाम जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं,
उस कंसेंसस को, उस जमहूरी कंसेंसस को तोड़ने के लिए एक बार फिर लॉन्च किया गया। मुकमुका के इल्ज़ाम हमारा जमहूरी निज़ाम पे लगाया गया, लानत भेजा गया पार्लियामेंट पे, और नौजवानों को ये ट्रेनिंग दिया गया कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप तकरीरें निकालें। असेंबली के जब चौधरी निसार अपोजिशन लीडर था और गिलानी साहब वज़ीर आज़म था, हम एक दूसरे के ऐसे जैसे मुखालफत तो कर रहे थे, मगर खान साहब ने उसको, जैसे आप अभी कह रहे थे, मुकमुका करार दे दिया। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कम अप विद, वी हैव टू कम बैक टू दैट पोजीशन अगेन, कि वो रूल्स ऑफ द गेम तय हो। यही मैं वो दोनों पीटीआई से और नून लीग से कह रहा हूँ कि हमें वो रूल्स ऑफ द गेम तय करना चाहिए ताकि हम ये मुल्क को चला सके। जब मैं पीडीएम के साथ मिल के चला तो तब भी मेरे साथ, उनके साथ भी कोई, आई वॉजंट पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ दैम इन एनी वे, मगर मैं समझता था कि जिस तरीके से खान साहब इस मुल्क को इसी डायरेक्शन में धकेला जा रहा है, इससे मुल्क का नुकसान होगा। और नीयत हमारा साथ होने का ये था कि पाकिस्तान में, we said because of these reasons, पाकिस्तान में इतने मसले पैदा किए गए हैं। एक तरफ पे मुआशी बहरान है, इंटरनेशनली हम बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हैं, इलेक्टोरल और जमहूरी रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। तो हम ये जो आखिरी महीने रहते हैं, एक ऐसा यूनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं जहाँ हम अपने अपने जो sort of areas है उनको संभालें और मिलके मुल्क को इस मुसीबत से निकालें। तो मैं वज़ीर ख़ारिजा बना और मैं आई कैन हैंड ऑन हार्ट से कि मैं दिन रात मैंने काम किया इस मुल्क की खातिर। इस मुल्क की बहुत मुश्किल सिचुएशन आज भी है, तब भी था, लेकिन जो मुझसे हो सका उस कम अरसे में हमने किया। नीयत मेरा ये था, मगर पता लगा कि इनकी नीयत, इनका इरादा कुछ और था। और वो सिर्फ ये कि क्रॉस द लाइन मियाँ साहब को चौथी बार बिठाना है। हमने जो निज़ाम में तब्दीलियाँ लेकर आना है उस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए, द होल नैरेटिव ऑफ कि हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचा दिया, वो बिल्कुल झूठ है। पहले तो हमने मीशत को संभाला था। अगस्त तक जब हम पहले अपना IMF का डील सील कर दिया था, मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर था, मैं ऑब्वियसली वज़ीर ख़ारिजा था, PM साहब, तो बड़ा मुश्किल से, बहुत मुश्किल से वो डील सेट हुआ था। और एक तरफ पंजाब में बाई इलेक्शंस आ रहे थे, वो 20 सीटों के, दूसरी तरफ बारिशों शुरू हो गई जो कि वो फिर इतना बड़ा सैलाब में बन गया। So we were again at a crisis point, और मैं समझता हूँ कि in every crisis there was an opportunity। तो हम अपना जो legitimacy हमने gain किया internationally by implementing that IMF program, by being in that IMF program, इसको आगे लेके हम अपने फ्लड को लॉस एंड डैमेज की कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट भी कॉन्फ्रेंस में तब्दील करें, और इससे हम अपना डेट का कॉन्वर्सेशन भी खोल दें। मगर अफसोस के साथ हुआ क्या, हम मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर, हम उस IMF प्रोग्राम से खुद ब खुद हमने 3 महीने इस पर अमल दरामद नहीं करना, इसलिए फ्लड्स मेरे हाथ था, मैं आपको बता सकता था। आपका IMF का प्रोग्राम की वजह से हमारा फ्लड्स का तो उससे कोई लेना देना। मकसद क्या, सियासत बचाना था, वो 20 बाई इलेक्शंस जीतने थे, और उसकी वजह से हम वो IMF प्रोग्राम से जो 3 महीने के लिए आपने निकलना था, आपकी हुकूमत की एंड वक्त तक वापस नहीं आ सका। मीशत का नुकसान हुआ, रियासत का नुकसान हुआ, सियासत चमकाते रहे। तो this is sort of the difference in the approach. I would sum it up as to say कि, और obviously then there's the democratic argument कि हम electoral reforms, खान साहब ने तो एक पॉपुलिस्ट गैर जमहूरी अप्रोच अपनाया, and he wanted to undermine institutions. He left Parliament, National Assembly, he dissolved his own assembly, cut his own nose to spite his face. लेकिन अपनी जगह वो सब कुछ अपनी जगह। May 9th was I said it at the floor of Parliament कि ना सिर्फ अपना पार्टी को बंद गली में धकेला गया, अब ऐसे ना हो कि
पूरा निज़ाम को बंद गली में धकेला जाए। मगर जो हुकूमत का रिस्पॉन्स था वो भी गैर सियासी, गैर जमहूरी तरीके से इंगेज किया गया। वो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने करने थे वो नहीं हुए। वो जमहूरी रिफॉर्म्स जो हमने करने थे, फेयर इनफ, ब्लेम इमरान फॉर एज मच एज यू वांट, बट डू आस्क कि आपका वैसे कैसे किरदार था उस दौरान भी। मईशत के जो हमने वादे किए वो कहाँ किए। इंटरनेशनली मैंने अपना तो जितना कोशिश की सो तो की, मगर बेसिकली वी स्टार्टेड ऑफ एज PDM and ended up as, I don't know, IJI, PNN. I'm not interested in being part of IJI. इसमें आपको क्या लगता है, अभी आपने IMF का जिक्र किया, डिफ़ॉल्ट का जिक्र किया, आप IMF के साथ काफ़ी क्लोजली ज़रा बात भी कर रहे थे, मुलाकातें भी थी। पाकिस्तान को जो डिफ़ॉल्ट से कहीं ना कहीं हम बचे हैं, लाइक वो किसका रोल था उसमें? बिकॉज जस्ट एडिंग टू, बिकॉज शहबाज शरीफ सेड के अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे से पूछेंगे ना कि शहबाज तुमने क्या किया इस दुनिया में, तो मेरे पास एक जवाब होगा, और वो जवाब ये होगा कि मैंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। उसके बाद पूछा जाएगा कि किसने डाला डिफ़ॉल्ट के ख़तरा में, और उसके जवाब में उसको कहना पड़ेगा मेरा भाई और मेरा फाइनेंस मिनिस्टर। Look, I think so as far as default, but we cannot play with our economy. मतलब ये कहीं दुनिया में नहीं होता है भाई। खान साहब ने अपना किया हुआ डील, नज़र आ रहा था कि अदम एतमाद में हारा हूँ और मेरिट पे हार रहा हूँ, बाकी साजिशें कंस्पिरेसी अपनी जगह। तो उसने कहा मैं ऐसे करता हूँ कि अपना डील को वायलेट करते हुए मैं पेट्रोल की कीमत को कम करके पाकिस्तान को, अवाम को ये मैसेज दिलवाऊंगा कि ये लोग आए तो पेट्रोल ऊपर गया, उसके बाद उनको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, इसलिए उसका सेटिंग था किसी के साथ, तो इलेक्शंस करने पड़ेंगे, मैं जीत जाऊंगा। जब हम हुकूमत बनाए थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल, मैं खुद, और इसलिए कि हमारा मुल्क है जैसे वो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब, हमारा ISI का जो चीफ, इन सब का बहुत अहम किरदार था मुख्तलिफ तरीके से कि पाकिस्तान को एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन से बचाना। और मैं समझता हूँ वो काम शहबाज शरीफ ने और हम सब ने पहले कर लिया था। अब there was a golden opportunity. I sometimes feel sorry for the man कि शहबाज शरीफ साहब को सैबोटाज किया गया अपने ही जमात के अंदर से। कि वो ऐसा एक मौका था ना यार, कि ख़ास तौर पे जब फ्लड्स आए और फिर पूरी दुनिया भी एक बार फिर हमसे इंगेज करने के लिए तैयार था, कि हम वो एक हाथ में अपना वो IMF का जो उन्होंने उस वक्त हमने पूरे we didn't, हमने तमाम उनकी शराइत पे अमल दरामद नहीं किए थे, मगर फिर भी हमें वो अपना इंटरनेशनली अपनी कैंपेन की वजह से फिर भी हमें वो मिला था उस वक्त। Such a golden opportunity कि we take on the bull by the horns of the economy in Pakistan, engage with the international community vis-a-vis climate, then realign our development outlay going forward कि अब हम क्लाइमेट रिजिलियंट पाकिस्तान बनाएंगे, जिससे हम ग्रीन जॉब्स भी बनाएंगे, जिससे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को सब ठीक कर देंगे, एनर्जी ट्रांजिशन भी इसमें हिस्सा होगा, हमारा अपना IMF है, हम इंटरनेशनली भी इसका फाइनेंसिंग अपने भी तरीक़ेकार निकाल देते। और शहबाज शरीफ साहब वाकई फिर अपना क़यामत के दिन कह सकता था, ही वुड बी द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, क़यामत के दिन पे कह सकता था कि मैंने अपने पाकिस्तान को बचा दिया। जो फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किया गया, और मैंने देखा कि किस तरीके से अनफॉर्चुनेटली द प्राइम मिनिस्टर्स अथॉरिटी did not work in the same way after that in the finance ministry, और एक यूनिक अप्रोच लिया गया जिसका मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। अब किसी भी इकोनॉमिस्ट को, किसी भी, it doesn't need to be someone I advise you go out and call all of them, you tell them to assess our time in government और इस पीरियड का हिसाब दें। बिकॉज अगर खान साहब ने बिल्कुल गलत किया था
اور اپنا IMF ڈیل سے ہٹ کے وہ سبسڈی دی. تو ہم نے بھی اتنا مشکل کے بعد جو IMF ڈیل حاصل کیا تھا اپنے سیاست کی وجہ سے اس کو ہمارا کہنا 3 مہینہ پھر it did not come back. اینڈ اینڈ میں جا کے بالکل شہباز شریف نے اپنا فائنانس منسٹر کو اوور رائڈ کر کے آخری وقت as we're about to go off the cliff بالکل بریکس ڈالا گاڑی پہ اور ہمیں اس کلف سے گرنے سے اس وقتی طور پہ تو بچا دیا. مگر کون حساب دے گا کہ یہ جو نقصان ہوا ہے نہ صرف ہمارا دور میں مگر خان کا دور میں, اور اس کا نقصان اب کون اٹھائے گا؟ آپ کو پتہ ہے وہ تو اٹھائیں گے نہیں. ان کی یہ تو آخری اننگز ہیں. وہ بوجھ مجھے اور آپ کو اٹھانا پڑے گا. اس ملک کے عوام کو جو 70% آبادی نوجوان ہیں ان کو وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. Now this is a serious issue. This is not something that this is one of the factors. One of the contributing factors. I don't think that I can میں یہ نہیں کر سکتا. میں اس طریقے سے سیاسی فیصلے نہیں لے سکتا ہوں. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ میں ان کے ساتھ میرے لیے ذاتی طور پہ بہت مشکل ہوگا آگے جا کے مل کے ایک ساتھ ہو کے چلنا. اینڈ واٹ ڈو یو تھنک آف دس ماروسی سیاست؟ بیکاز ہم لوگ آپ لوگ تو مطلب پیپلز پارٹی تو ڈیموکریسی کے اوپر ذرا بہت آپ لوگوں نے قربانیاں بھی دیں, بات بھی سب سے زیادہ آپ لوگ اس کے اوپر کرتے ہیں, PMLN بھی obviously, بٹ when we see within the parties like وہاں ہمیں کوئی ڈیموکریسی نظر نہیں آتی. اگین with PTI as well کہ عمران خان اگر جیل میں گیا تو کوئی بھی ہمیں سیکنڈ تھرڈ ٹیئر نہیں نظر آ رہا, صرف ایک جماعت اسلامی ہمیں نظر آتا ہے. Legitimate question, but I think finally PTI will be understanding why. کہ جب آپ اس طریقے سے مطلب لڑتے ہو نا, پھر آپ کو لائلٹی کی ضرورت ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ کوئی آپ پہ کمپرومائز نہ کریں. آئی تھنک دیٹس اے جسٹیفیکیشن فار اے پارٹی لائک عمرانز یا نوازز, جہاں شہادتیں تو نہیں ہوئیں مگر ایک لڑتے ہوئے ایک سلسلہ ہوا تو ایک ٹرسٹ فیکٹر بھی ہے. ہمارے لیے چوائس کیا تھا؟ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا, اگر پارٹی پہ ہم کسی اور کو مان دیتے تو وہ جنرل ضیاء الحق کا بی ٹیم بن جاتا. تو ناممکن تھا. اور آلسو جس طریقے سے شہید بی پی نے جد و جہد کی تھی بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ, وہ بھی بے مثال تھی ان دنوں میں. میرے آئی ڈڈ ناٹ ہیو دا سیم اسٹرگل ان دا سیم فائٹ جب مجھے بنایا گیا, مگر تب بھی جو ریاکشن آیا تھا اس میں, آپ ٹرائی کرتے نائد خان کو, مرحوم مختوم امین فہیم کو پارٹی کا چیئرمین بنا دیتے, ان سے کہلواتے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, پاکستان کھپے, دیکھتے اثر ہوتا نہیں ہوتا. اور اگین کسی نہ کسی طریقے سے وہ اگر سازش یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو روکنا ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آؤٹ کرنا ہے, ان کے کوئی چیزوں کو بے عمل درآمد نہیں کرنا ہے, تو جو بھی پارٹی پیپلز پارٹی بنتی اس کے بعد وہ اتنا دیر نہیں رکھتے, اینڈ دے وڈ ہیو چینجڈ دیئر لائن. سو پرہیپس دیٹس وائی مائی مدر تھاٹ اٹ بیسٹ دیٹ صدر زرداری جو 11 سال جیل میں بھی رہے اور کبھی اپنا اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا, تو اس کو یہ ذمہ داری دیا جائے. اور پی ٹی آئی کا سب سے زیادہ تنقید ہوتا تھا اس میں. اور اب بالکل انہوں نے, ہم نے بھی جب صدر زرداری صدر تھا, ابھی بھی نہیں رہی, ہم نے یوسف رضا گیلانی کو, راضا پرویز اشرف کو تو وزیر اعظم بنایا, مگر خان صاحب کو بھی پھر یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ the people you see around him, the ones he can actually trust, will only be his sisters and his wife. باقی سب جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا آج کل. But why do you think ظاہر بھی کیا, obviously he's taken the stance against Muruzi Sirazu, تو ان کو یہ ذمہ داری نہیں دے سکے, مگر by not making a single other politician, he proved no, he doesn't trust his own party.
بٹ یہ پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ مطلب آپ گلوبلی آپ برطانیہ میں رہے ہیں, وہاں کچھ مطلب اٹس بین وہاں ان کا وزیر اعظم کو قتل نہیں کیے جاتے ہیں, یہی وجہ ہے, ورنہ بی نہیں آتی تو فارن سروس میں جانی تھی. میں آج شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا مہم چلا رہا ہوتا ہے. لائک اٹس ریالٹی. آئی مین وائی یو کے میں نہیں ہوتا؟ ہم یو کے نہیں ہیں یار. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نظام میں وہ بہتری آئے. میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو, میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. جو یہ پی ٹی آئی والے آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار, یہ لٹرلی کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو واٹ دا پاکستان پیپلز پارٹی ہیز گون تھرو. میں یہ سب کچھ دیکھا ہے. میں نہیں چاہتا, آئی ووڈنٹ وش اٹ آن مائی ورسٹ اینیمی, کہ جو جن چیزوں سے ہم گزریں میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ گزریں. مگر ہمیں اپنے نظام میں وہ تبدیلیاں لے آنے پڑیں گے جو کہ فرسٹریٹنگلی 2024 پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھی وہ کنسنسس نہیں ہے. اور دوسرا آپ کے کچھ میں نے انٹرنیشنل شوز دیکھے, دا ڈیلی شوز اسپیشلی, اٹ واز لائک ونڈرفل. آئی تھنک ہاؤ یو ریپرزینٹ پاکستان. اس کے علاوہ ورلڈ اکنامک فورم یا اس کے علاوہ اور بھی کافی اس طرح کے. And we see a very different Bilawal over there. Like what? Actually, like when we see you in Jalsa, Jalsa ke to alag ek I understand, but why do you think کہ مطلب پاکستان میں وہاں آپ نے کلائمیٹ چینج کی جس طرح بات کی, آپ نے ویمنز ایجوکیشن, ٹھیک ہے وہ اور لوگ بھی کرتے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ سی اینی ادر پالیٹیشین, یا جنرلی ہمارا وہ اسٹائل نہیں ہے کہ ہم لوگ ایشو ڈریون سیاست ہو, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, کلائمیٹ چینج پہ کوئی بات نہیں. آپ نے مینٹل ہیلتھ, آئی تھنک یو آر دا اونلی میرے خیال سے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ پالیٹیشین جو اس چیز کے اوپر بات کرے. دس از لائک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اسپیشلی جین زی یا جو بھی نئے بچے ہیں. ڈیفینیٹلی رائٹ. ایک تو جہاں تک کلائمیٹ چینج ہے, دیٹ از لٹرلی دا پلر آف مائی مینیفیسٹو اور شارٹر ورژن, جو کہ عوامی معاشی معاہدہ ہے, جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں اب کمپلیٹلی ری تھنک کرنا پڑے گا پاکستان کی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو, اور ان چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا پڑے گا. اس لیے نا so you've asked and I'm going to have this conversation, but just climate change پاکستان میں نہ ہمارے ہاں نہ internationally really people want to hear. We actually have to lead this campaign now, کہ ہم اپنے ملک میں یہ اویئرنیس پھیلائیں اور انٹرنیشنلی بھی یہ اویئرنیس پھیلا دیں. اس لیے پاکستان از دی فرنٹ لائن, آئی وڈ سے دا لارجسٹ کلیکشن آف آئس اینڈ سنو اینی وے آن ارتھ آفٹر دا نارتھ پول اینڈ دا ساؤتھ پول از آر ہمالیئن ریجن. اب پوری دنیا پریشان ہے کہ یہ پولز میلٹ کریں گے تو ہمارا سی لیول رائز ہوگا, اس کا اپنا نقصان ہے, وہاں کے جانوروں کا وہ ایکسٹنٹ ہو جائیں گے, پولر بیز ایسٹرا. کسی نے ایک شو بھی نہیں کیا کہ ہمارا 250 ملین کا پاپولیشن کا کیا ہوگا. وہ انڈس نے ایک تو پہلے اٹ ول میلٹ, جس سے ہم مسلسل ریورائن فلڈس کے شکار ہوں گے. پچھلے فلڈ سے وہ ریورائن فلڈ نہیں تھا, اور پھر جب ہمارا دس فنشز, پھر وی ول بی ان پرپیچوئل ڈراؤٹ. ناؤ دس از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ بی اسکریمنگ فرام دا روف ٹاپس. وی شوڈ بی ایکسپلیننگ ٹو آل آف پاکستان کہ یہ ہمارا حقیقت ہے. اس کے لیے ہم نے اپنی تیاری پکڑنا ہے. اگر وسائل نہیں ہے, ہم نے اس پہ خرچ کرنا ہے اور کچھ پہ نہیں خرچ کرنا. پاکستان کی پی ایس ڈی پی کو آپ سمجھو آؤٹ آف ڈیٹ ہے. اب آگے جا کے جو اپنا پلانز ہیں وہ تمام اسی کلائمیٹ ریسیلینس کی لینس سے ہم دیکھیں کہ ہم نے اگر سڑک بنانا ہے تو اسی لحاظ سے بنانا ہے. اس کو بنانے سے پہلے ہم اپنا اریگیشن کا نظام کو, اپنا پورا جو ایگزسٹنگ کمیونیکیشن کا نظام کو, ان کو ہم اپ گریڈ کریں تاکہ کلائمیٹ ریزیلین ہو جائے. ہم اپنا جو ڈیمز ہے وہ رین اسٹوریج ڈیمز اس طریقے سے بنائیں جو کہ یہ ہم کلیکٹ کریں اپنا جو یہ ناٹ اونلی واٹر پریزرویشن کے لیے, مگر اس پورا سلسلہ کو وتھ اسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اپنا انرجی ٹرانزیشن کو لیڈ کریں. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ 300 یونٹ میں مفت بجلی, وہ سولر کے تھرو ہوگا. اور اگر میں اتنا میسو اسکیل پہ پاکستان میں سولر پرووائڈ شروع کروں غریب ترین لوگوں سے, دیٹ ول بی اے کیٹلسٹ فار آور انرجی ٹرانزیشن. میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں
हुकूमत ज़मीन दे और फिर प्राइवेट कंपनी आए, वो सोलर, वो विंड, वो जो भी हो वो उधर इन्वेस्ट करे, या हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा होगा, हम कम कीमत पे बिजली फराहम कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये अब हम पूरा पाकिस्तान का पूरा बजटिंग का प्रोसेस अगर इस तरीके से हम इसको बना दे कि हमने अपने आप को अब अडेप्ट करना है कि ये सूरत हाल आ रहा है, इसकी तैयारी करने के लिए हमने ये काम करना है, तो मुमकिन है। अगर हम अपना बजट इस पे डालेंगे ना, फिर दुनिया भी तैयार होगा कि आपके साथ इस सिलसिले में साथ दें। हमारा जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो तो कम होना है, लेकिन जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो अब 2% ऑफ GDP है। कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 12% ऑफ GDP था। अगर हम इतना मैसिवली अपना डेवलपमेंट को इसी क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से और मौसमी की तब्दीली के हवाले से खर्च करें, प्लान करें, वी कैन ब्रिंग अप आवर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, क्रिएटिंग ग्रीन जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड नॉक ऑन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, क्राउडिंग इन द प्राइवेट सेक्टर टू ऑल्सो डू द सेम एंड सप्लीमेंट दैट विद एक तरफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फैसिलिटी, दूसरी तरफ हमने ये लॉस एंड डैमेज का सिलसिला शुरू किया है इंटरनेशनली। कार्बन क्रेडिट्स का एक तरीक़ाकार आज भी मौजूद है। हमने सिंध में जो मैंने मैंग्रोव्स प्लांट किया है उससे हम $20 मिलियन कमाए हैं हुकूमत पाकिस्तान के लिए। तो अगर हम उसी कार्बन क्रेडिट्स को अटैच करें मेरे 300 यूनिट का सोलर का जो मैं दे रहा हूँ, तो मैं ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान के लिए डॉलर्स में कमाऊंगा। तो हमें अब आउट ऑफ द बॉक्स समझ के फिर दुनिया के पास जाना है, दुनिया को कहना है कि हमने तो 1% से कम हमने इस पे कंट्रीब्यूट किया है। वी आर वन ऑफ द 10 मोस्ट endangered countries and as far as the North Pole and South Pole and right after that, ये ना दुनिया को पता है ना हमारे लोगों को पता है। हम बस परेशान हो रहे हैं कि बलोचिस्तान में, हमारा जैकबाद में, सिंध में वो 53 डिग्री प्लस हो जाता है, या हमारे फसली को नुकसान हो रहा है, हमारा क्लाइमेट इज गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग to address the consequences. So sorry that I bored you, but मेरा जो अवामी मुआशी मुआहिदा है उसमें एक तो ये हमारा डेवलपमेंट का मनसूबा बंदी है, दूसरा कि फिस्कल स्पेस बनाने के लिए एक हम अपना जो डिवॉल्व होने चाहिए थे वजारतें जो अभी तक नहीं हुए, तकरीबन 17 वजारतें हैं वफाक में, जो कि सालाना 300 अरब से ज़्यादा इन वजारतों को चलाने में खर्च किया जाते हैं। इनको बंद करके आप सालाना 300 अरब बचा सकते हैं। एनर्जी सेक्टर को, फर्टिलाइज़र सेक्टर को, अशराफिया को 1500 अरब सालाना दिया जाता है। अब क्या वी आर गोइंग टू बी अ सोशल सिक्योरिटी स्टेट फॉर द रिच, या हम लेट्स बाइट द बुलेट, कट दिस, इट विल हर्ट, people will protest, mafias will get up in arms, but when you use that money instead on your own people, when you give increased Benazir income support program, you give the youth card कि जब वो रोज़गार की तलाश में उसी पैसा से कि उनको थोड़ा सा मदद दिया जाए, जब आप मज़दूरों को मेहनत का सिला दिलवा दे इसी पैसा से, जब आप किसानों को किसान कार्ड के थ्रू फसल की कीमत दिलवाएंगे इस इन कार्ड की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो अशराफिया तो कि चीखे निकलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आप पाकिस्तान की मीशत को फिर वंस एंड फॉर ऑल वी कैन ब्रेक दिस साइकिल जहाँ हम फंसे हुए हैं। वरना अभी आई कैन टेल यू ना कि मियाँ साहब चौथी बार बनेगा तो फिर वो मज़ीद कर्ज लेगा, आपके लिए एक सुपर एक्सपेंसिव obnoxious bus system कहीं लगा देगा, and you'll continue to plummet in the human development, in our poverty, in our unemployment, and we'll be completely unprepared to deal with the climate crisis that's. एक और चीज़ आप बहुत ज़्यादा आई थिंक बल्कि आपका एक वायरल क्लिप हुआ यूथ के हवाले से कि जी ये सारे पुराने लोग जो हैं वो बहुत बैठे हुए हैं, और इमरान खान ने भी आई थिंक जब वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडी उनका यही था कि जी मैं नौजवानों को लाऊंगा, एंड ही सेड जी मेरे पास 200 लोगों की टीम है जो आएगी, वो हमें नहीं नज़र आई। आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन, PMLN भी यही बात करती है, अब आप पर्सनली भी ये बात कर रहे हैं, बट हम लोग देखते हैं कि कायम अली शाह 90+ हैं, वो भी दोबारा खड़े हो रहे हैं।
اور آپ کی پارٹی میں بھی مطلب آپ ہیں, آپ کے علاوہ میں بہت زیادہ اس طرح لوگ نہیں آتے. سو لیٹس اگر آپ آ جاتے ہیں, ڈو یو آلسو ہیو لائک اے ٹیم اور like so let me explain two questions. First, let me explain what I was saying, and then second, address the question you're asking. میں جو کہہ رہا تھا پرانے سیاستدانوں کا, میں ٹیکنیکلی ان کے عمر کے تنقید نہیں کر رہا تھا. جو وہ پرانے سیاستدان جو پرانے سیاست کر رہے ہیں, نئے سیاست کریں, میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا, آپ 75 ہو, آپ جو بھی ہو, وہ پرانے سیاست کر رہے ہیں. But the mindset ذرا آپ ایج اگر آپ کی بڑی ہے تو mindset I disagree. Okay. As in you can آپ کا ایج جو بھی ہو, آپ کا سوچ بھی نیا ہو سکتا ہے. آپ کا عمر جتنا بھی کم ہو, آپ کا سوچ بھی تھوڑا پرانا والا ہو سکتا ہے. تو that I was talking in that way, but your question is still valid. کہ absolutely can't say everybody, chale, maybe it's a bit too far to say everybody said it all. But we definitely have to include the younger generation in the decision making process. آپ ضرور ایکسپیرئنس لوگ بھی ساتھ ہو, مگر ایبسولوٹلی نوجوانوں کا بھی نمائندگی ہو. 70% آبادی ہے. جو فیصلے لیے جا رہے ہیں آج, وہ جو سیاستدان, چاہے وہ خان صاحب ہو, چاہے وہ میاں صاحب ہو, وہ اپنے آخری اننگز کھیل رہے ہیں. وہ اپنے فیصلے جو بھی لیں گے, اس کا نتیجہ ان کو نہیں بھگتنا پڑے گا. So therefore, I think whether people like me or not, I'm in a better place to represent a larger portion of of the population of Pakistan. And I will think 1,000 times. Maybe that's why I was so freaked out جب یہ IMF کے ساتھ اتنا لوز کھیلا جا رہا تھا, کہ شاید اس لیے کہ جو بھی فیصلے لے جائیں گے ہمیں ان کو بھگتنا پڑے گا. آپ نے قائم علی شاہ صاحب کی بات کی, تو قائم علی شاہ صاحب بالکل ایک سیٹ سے ہمارا اپلائی کیا ہے ہمارے ٹکٹ کے لیے, ہمارا امیدوار بھی ہے. اور قائم علی شاہ صاحب کا مقابلہ کوئی اور بزرگ سیاستدان نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا ایکٹیو ہے اور کتنا آن اٹ ہے. بٹ دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ ٹو سینڈ دیم آل ہوم, مگر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کتنے نوجوانوں کو ٹکٹس دیے ہیں. کراچی سے لے کے بنیر تک نوجوان, نہ صرف مین, آلسو ویمن کو پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہ موقع دیتا ہے کہ وہ آگے آئیں, الیکشنز لڑ رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی ٹو نامنیٹ می, a 35-year-old as their prime minister candidate, they're also endorsing کہ وہ, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے یوتھ, اس ملک کے نوجوان اتنے قابل ہے کہ ہم اپنے فیصلے لے سکتے ہیں. ہمارے لوگ محنتی ہے, ہوشیار ہے, یار کوئی کمی نہیں ہے, بس موقع نہیں دیا جاتا, اسپیس نہیں دیا جاتا. ہمارا کوشش یہ رہا ہے کہ سب کو وہ اسپیس دلوا دے. جو آخری میرا الیکشن ہوا بلدیاتی نظام جو سندھ میں, وہ آخری الیکشن شاید, اس میں آپ کراچی کا میئر دیکھے مرتضی وہاب 40 years old, آپ حیدرآباد کا میئر دیکھیں نوجوان, آپ سکھر کا میئر دیکھیں نوجوان, میں نے لڑکانہ کا میئر بھی جو پہلی بار ہے وہ نوجوان ہے. اب the local government is the sort of nursery of politics, and it's no easy job to be the mayor of any of these cities. اور میں نے دیکھا ہے جس طریقے سے وہ کمال کر کے کام کر رہے ہیں. تو obviously I'm not going to forcibly, ہم ایجز بھی نہیں ہو سکتے ہیں, کسی کو forcibly retire بھی نہیں کریں گے, مگر میرا کوشش یہ رہا ہے, obviously everywhere you're not successful, کوشش یہ رہا ہے کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے. آپ نے میاں صاحب کا 2-3 دفعہ کہا کہ ابھی وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ شاید انہیں پتہ ہے کہ میں بن جاؤں گا. میں نے نہیں کہا, آپ نے کہا. میں نے اسپیسیفکلی کہا میں نہیں کہوں گا یہ, لیکن جیسے آپ نے یہ بات اٹھائی, پرسیپشن بیسیکلی دوسرے لوگوں نے بھی بات اٹھائے, اور نون لیگ یہ پرسیپشن دینے کی کوشش تو کر رہے ہیں. بٹ لائک اگین ایلیفنٹ ان دا روم, دا رول آف اسٹیبلشمنٹ. ابھی جتنا میرے خیال سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بات کرنا شروع کی ہے ایجنسیز کے بارے میں, فوج کے بارے میں, جنرلی اباؤٹ دا اسٹیبلشمنٹ, لائک ڈو یو تھنک کہ لائک آبویسلی وہ بڑا نائیو ہوگا کہ جی ان کا رول نہیں ہوتا, پوری دنیا میں رول ہوتا ہے, بٹ پاکستان میں وہ رول کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہوگا. اگین میاں صاحب کا پورا نیریٹو یہ تھا جی مجھے عمران خان نے نکالا اور میرے خلاف یہ کیسز بنے. عمران خان کو بھی ابھی ان کا الزام اگین اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے.
جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اب بہت زیادہ بات کرنے لگے ہیں. لوگوں کا جنرلی ڈیموکریسی کے اوپر سے وہ ایک اعتماد, ینگ بچوں کا اسپیشلی, ایک تقریباً 10 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں. وہ not to do with as self-centered as some of PTI is. It's not a response to. But generally, but I agree with you. I think the social media response is just because PTI's presence on social media is far more than any other political party, and for them this is the first time they're seeing Pakistan ke politics, how the sausage is made. Ab Khan Sahab ka siyasat hi yahi raha yaar. ہمارا کوشش یہ رہا ہے کہ ہم اپنے ادارے کو اپنے دائرے میں کام کرنے چاہیے, اور خان صاحب کا ہمیشہ یہ کوشش رہا ہے کہ وہ امپائر کی انگلی کے علاوہ سیاست کر ہی نہیں سکتے. بٹ میاں صاحب بھی آپ کو لگتا ہے ڈیل کر کے آئے ہیں؟ وہ we'll get to that, but this as in اس کا ہم نے جو اسپیس جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جس کو عمران خان صاحب مکمکہ کہتا تھا, جس کو خان صاحب لانگ مارچز کر کے پارلیمنٹ کو لانتے بیچ کے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے نکالنے کا کوشش کرتا رہا. جو آپ شروع کرے عیدی کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے گورنمنٹ میں عیدی نے الزام لگایا خان صاحب پہ کہ اس نے اور حمید گل نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تاکہ میں ان کے ساتھ مل کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو گراؤں. تو یہ گیم تو خان صاحب کافی دیر سے کھیل رہا ہے. ہم نے جو ایک گولڈن اپرچونٹی میں سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستان کے سیاستدان, جو گولڈن اپرچونٹی ہم نے ایک مس کیا جب ادارے نے کہا, اسٹیبلشمنٹ نے, آرمی چیف نے کہا نیشنل ٹی وی پہ کہ اب ہم مداخلت نہیں کریں گے. And پاکستان میں there's always been a delicate dance between dictatorship and democracy. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک گولڈن اپرچونٹی تھا ہم سب کے لیے, حکومت کے سیاستدان, اپوزیشن کے سیاستدان کے لیے, کہ ہم اس فیصلہ کو سب اب ایک حقیقت میں تبدیل کریں. اور خان صاحب نے اگر as opposed to doing what he did, اگر خان صاحب نا ہمارے خلاف سیاستدانوں کے خلاف لڑتا, سیاست کرتا, مطلب شہباز شریف, بلاول بھٹو, آپ نے یہ وہ اسمبلی میں بیٹھتا, قائد حزب اختلاف کا عہدہ سنبھالتا, ہم 6 مہینے حکومت میں نہیں رہتے. اگر یہ IMF کا ایشو جب چل رہا تھا تو میں اٹھ کے پارلیمنٹ میں کہہ سکتا تھا کہ میں تو ادھر جا رہا ہوں اس کے ساتھ. اب جب میں وہ دھمکی دیتا تو کوئی بیٹھا ہی نہیں تھا یار, ان کا حکومت نہیں تو چلنا ہی تھا. بٹ the point is that خان صاحب نے خود ایک تو نیشنل اسمبلی نکلا, پھر اپنے باتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلاتے رہے کہ نہیں آپ مجھے مدد کریں. اور پریشر اس کا یہ تھا, ناٹ جمہوریت, پریشر یہ تھا کہ آپ اپنا نیوٹرل کا پوزیشن کو چھوڑ کے مجھے سپورٹ کریں, مجھے واپس لے کر آئے. آپ نے کن کے حوالے کیا ہے؟ اینڈ دین ہی لیفٹ ہز پروونشل اسمبلیز, وہ بھی not out of any political decision, because he discussed it in a غیر جمہوری طریقے سے اس نے یہ فیصلہ لیا. And the biggest blunder that he ever did, that any politician has ever did in their political life, جس نے ہمارا وہ گولڈن اپرچونٹی کو بالکل ہی انڈرمائن کر لیا. تو May 9 کا پتہ نہیں کیا سوچ تھا یار. ہمارے I buried my mother, she buried her father before him. ہمارے کارکنوں کو تشدد, کورے, تختے دار پہ لٹکانا. کبھی ایک دفعہ ہم نے نہ یہ کہا کہ کورٹ پہ حملہ کرو, نہ ہم نے کہا کہ کسی آمریت کے دور میں بھی ہم نے تب بھی نہیں کہا کہ آپ کسی کور کمانڈر کے گھر پہ یا کسی چھاونی پہ حملہ کرے. گا ایک نیب کا گرفتاری پہ وہ مطلب he decided to conduct riots on our military institutions. مطلب وہ تو ہر دوسرا دن کسی کو نیب کا قید میں بھیج رہا تھا. حکومت کے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا کیس صحیح ہے, ان کا لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کا کیس غلط ہے.
वैसे ही मेरे लोग समझते कि जो केसेस हमारे ऊपर बने वो गलत है, वैसे ही मियाँ साहब के जो लोग हैं वो समझते जो केसेस मियाँ साहब पे बने वो गलत है। खान साहब ने हमें सबको उसी नाम में भेजा था जब वो खुद पकड़ा गया यार। लिटरली दिस वाज द रिएक्शन। और इससे हमने वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। हमें वंस इन ए जनरेशन टाइप ऑफ एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था। तो आज भी मैं कहता हूँ कि हमें पहले सियासतदानों को पहले तो हम यही कहते थे ना कि इदारे अपने दायरे में रह के काम करे, सुप्रीम कोर्ट हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, जो भी हो। अब मैं कहता हूँ ना वो बाद में अब होगा। पहले हम सियासतदान एक दूसरे को इज्जत करना सीख लें। हम सियासत को सियासत की दायरा में रखें यार। अगर हम समझेंगे कि हम कोई आई डोंट नो ट्रंप की तरह मार्च करेंगे इधर उधर और हमला करेंगे तो कू करवाएंगे हमारे अपने फौज में, तो ऐसे तो सिस्टम नहीं चलता। हम एक दूसरे की इज्जत करें। जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो शायद दूसरे हमारा इज्जत करना शुरू कर देंगे। हम अपना काम करना शुरू कर दें। पार्लियामान में आप पीपल्स पार्टी के पिछले दौर के वज़ीर आज़म का उस हाउस में आना, उस इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करा को ज़रा कंपेयर करें 2/3 अक्सरियत वाला नवाज शरीफ से और खान साहब से। मियाँ साहब आता नहीं था, खान साहब भी कम आता था और उससे भी बदतर यार आहिस्ता इस्तेमाल करता था अपना वोट पूरा करने के लिए। we cut the branch of the tree that we're sitting on. तो ये अब if we want to improve कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आना है, पाकिस्तान में सिविलियंस के लिए हमने वो स्पेस वापस लेना है, तो पहले ये काम करना ज़रूरी है कि हम अपना रूल्स ऑफ द गेम तय करें एंड वाकई करें, एक दूसरा का इज़्ज़त करना शुरू कर दें। ये जान ले कि सियासी इख्तलाफात होगा मगर हम ज़ाती दुश्मनी तक उसको नहीं लेके जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला वो भी अपने दायरे में रहने पड़ेंगे। इट्स नॉट आई डोंट थिंक कि अब 2024 में ये तरीका ज़्यादा देर चल सकता। लेकिन आपने कहा कि पीटीआई ने तो किया, इमरान खान ने सारा, बट वो सेम काम अभी डोंट यू थिंक नवाज शरीफ भी नवाज ने काफ़ी कुछ किया है, कभी ये तो नहीं किया। बट अभी नहीं आपको लगता कि पूरा सुप्रीम कोर्ट के पर एक दफ़ा उसने हमला किया था? नहीं, बट लाइक अभी उनका रिलेशनशिप विद एस्टैब्लिशमेंट एंड यू नो। No, I don't want to comment. I think as far as his relationship with the establishment is concerned, a lot of what's on the social media and what's on the media is a perception that Noon League themselves have built. Okay. वो ये impression देने चाह रहे हैं कि सदी गल हो गई। मतलब टू स्टैंड आउटसाइड, आई थिंक वाज द इलेक्शन कमीशन और पता नहीं कहाँ कोई कोर्ट, उनका साबिक लॉ मिनिस्टर कहीं कि हमारा बात हो गया है, हमारा हुकूमत बन रहा है। Is that a joke? मतलब this particular individual so called was a part of आसमा जहांगीर्स फोरम। मैंने तो उसको हुकूमत में पकड़ा था, वो कोई लेजिस्लेशन कर रहा था उस वक्त। मैंने कहा था कि अब आप आसमा की नाम भी ना इस्तेमाल करें। कम ऑन। तो वो उनका ये स्टाइल है कि वो एक सिनारियो बनाते हैं। उन्होंने अपना राजा रियाज था जिन्होंने अब तो नून लीग के टिकट लड़ रहा है ना, तो राजा रियाज के साथ बैठ के एक इंटरम हुकूमत बनाया जिसमें इक्का दुक्का उनके भी अपने घर के लोग मौजूद हैं, इम्प्रेशन देने के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है। और वो समझते हैं कि ये उनका इलेक्शन स्ट्रैटेजी हो सकता है। एज फार एज द इस्टेब्लिशमेंट एंड institutions remaining in their own domain, we have to now give them the options in order to do that. And the very first step has to be for the politicians and the civilians to get their house in order. I mean, is तरीके से मुल्क नहीं चल सकता। And वो process I'm hoping कि election के बाद जो मैंने publicly भी कहा है कि हमने एक truth and reconciliation को कायम करके अब इसको address करना है, once and for all तय करना है। यूके में थे आप, यूके के कह रहे थे दुनिया के बहुत से ममालिक हैं एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। यूके इज दिस वेरी ओल्ड डेमोक्रेसी, बट यू टेक एनी अदर कंट्री, they struggle for a bit after they've come into existence or they're founded or whatever. 5-10 साल शायद वो फैसले करते रहे, उससे भी कम कि कौन सा निज़ाम होगा हमारा, but they stick to it and they work with it and it grows and improves over time and they're able to deliver to their people. हम तो 5 साल बाद या 10 साल बाद सोचते कि let's
reinvent the wheel. आपने निज़ाम की बात की, उसमें आपको लगता है कि एज अ आज़ाद कौम, लाइक यू नो, कायद आज़म इलामा इकबाल की एक आइडियोलॉजी अगर आप लें कि वी नीड टू ऑल्सो सिट टुगेदर एंड मे बी कम अप विद आवर ओन, लाइक थोड़ा सा और कोई सिस्टम, लाइक बिकॉज डेमोक्रेसी भी नहीं चल पा रही, डिक्टेटरशिप भी नहीं चल पा रही, आई डोंट वांट खिलाफत भी, वो भी नहीं, मतलब वो भी कोई नहीं, यही तो है ना, कहा जाता है कि देखो ये तो नहीं चलता है तो फिर एक ही तरीका है ये मुल्क चलने. बट वो भी नहीं चल रहा. I've studied politics at University of Oxford. It's you know, anybody can go and study history, study politics and international relations or whatever they like. It's a quantitative truth. They've done the math. Okay, all over the world, the most successful model is this federal parliamentary democratic model. It's the most successful. And for a country like Pakistan, जहाँ एक ethnicity नहीं है, एक ज़ुबान नहीं बोला जाता है, it is the only way that every single area, every single ethnicity, everybody can feel that they're represented. If you come in with a presidential system, a unitary system, so that's the same mistake we made with the one unit. तो मुल्क उस तरीके से नहीं चल सकते. Unfortunately, there's a question about resources. और मैं अब 18 महीने ये वफाक में रहा हूँ, the federal bureaucracy have this attitude कि उन्होंने भी कुछ नहीं करना, किसी और को भी कुछ नहीं करना देना. And जैसे ये 18वीं तरमीम पास हुआ, वो तब से लगे रहे हैं, हर का सियासतदान के कान में, हर डिप्लोमेट के कान के, हर आर्मी चीफ के कान में, 18th अमेंडमेंट जो है यही तो कसूर है, सारा पैसा सुबह के जा रहे हैं. ये नहीं कहते कि हमें तो 17 वजारतें डिवॉल्व करने थे 2015 में, हम जाके 2024 में हैं. मियाँ साहब का हुकूमत आया, खान साहब का हुकूमत आया, हमने 300 अरब सालाना बचाना का सोचा ही नहीं. They don't, हम अपने मतलब बस अपने अथॉरिटी को, अपना स्पेस को गार्ड करने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया गया है. I think that if this system is allowed to run, then it can deliver. And out of every other system that we've studied, prime ministerial, semi-presidential, presidential, every system around the world, from a Pakistani perspective, the parliamentary form of government, this Islami Jamhuri Wafaki Nizam जिसको हम कहते हैं, यही बेस्ट तरीका है कि पाकिस्तान चल सकता है. आपने काफ़ी वर्ल्ड वाइड भी ट्रैवल, जब आप फॉरेन मिनिस्टर थे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन इंडिया, स्पेशली वो जयशंकर के साथ आपकी पिक्चर एंड यू नो द सलाम वेंट क्रेजी वायरल. हाउ वाज द एक्सपीरियंस फ्रॉम द पीपल ओवरऑल? In India, from the people, it was a great response from the इतना just positivity के साथ, मतलब आम आदमी से लेके हर किसी ने हमसे engage किया, तो that was obviously a positive experience. I want to actually share a story with you. तो हम किसी एक ऐसा होटल पे ठहराया गया हमें, जहाँ to get from like the conference center to जहाँ आप रह रहे थे, बगी में जाना पड़ता. तो वो एक जो वहाँ इंडियन का ड्राइवर था हमारा, वो हमें कहते हैं कि सर ऐसे आप हमारा टीवीज बंद करते हैं ना, पाकिस्तान भारत का दोस्ती हो जाएगा. इंटरेस्टिंग. एंड इट्स you know going there, एक तो you can't get away from the fact of how similar we are. मतलब मुल्क तो चले दूसरे और हमारा हक और हमारा जद्दोजहद के नतीजे में the similarities far outweigh the differences. मैं तो आपको एक मॉडर्न एग्जांपल देता हूँ कि माय इंस्टाग्राम का जो रील का एल्गोरिथम जो है, उसमें से तो पाकिस्तानी, जैसे मैंने कहा, मैंने आपका तो एक तो वो क्लिप्स देखे, उसमें भारत के भी आ जाते हैं. And they deal with the same issues that we do in the rural areas and people. हमने ये, अगर हम समझते हैं कि हम इसी थ्रॉटल का नफरत के साथ एक दूसरे के साथ इसी sort of स्टेटस को में रह के कोई फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे बताएं.
میرے خیال میں کوئی بھارت میں بھی ماننا پڑے گا کہ چلے نقصان ہے تو فائدہ تو نہیں ہو رہا. ہمارا بھی فائدہ میرا نہیں خیال نہیں ہو رہا. جو انہوں نے کشمیر میں کیا, absolutely unacceptable, a violation of international law, a violation of United Nations Security Council resolution, a violation of our own bilateral agreements. But ہمارا ایک دوسرے سے بات نہ کرنے سے کشمیر کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. دہشت گردی کا مسئلہ میرا بھی ہے, ان کا بھی ہے. یا اکانومی, وہ جتنا بھی کہیں کہ ہم شائننگ انڈیا ہے, وہ شائننگ جو بھی ان کے مسئلے, جب ہم نہ صرف نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کرنا شروع کرتے ہیں, پاکستان کے عوام کے لیے, بھارت کے عوام کے لیے, پورا ریجن کے عوام کے لیے ایک معاشی انقلاب شروع ہو جائے گا. تو اس کو ذہن میں رکھ کے ہمیں اپنے تمام ایشوز کا ایک حل نکالنا چاہیے, ایک دوسرے سے ایک وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے جس سے اگر ہم بات کریں ہم یہ تمام ایشوز حل کریں. اینڈ آئی ڈریم آف دا ڈے کہ ہمارا یہ جو جی ٹی روڈ ہے کہ یہ پاکستان سے لے کے بھارت سے گزرتے ہوئے بنگلہ دیش کا چٹاگانگ کا پورٹ تک پہنچے, اور جیسے ہمارا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ادھر, یہ ہمارا اس طرف کا اکنامک کوریڈور ہو. ہم پورا ریجن میں ایک ایسا تبدیلی لے کر آئیں گے کہ نہ ہم نے وہ دیکھا ہے نہ بھارت نے دیکھا ہے. امید ہے کہ الیکشنز کے بعد, بھارت میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں الیکشنز ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے اپنے جلسے میں ضرور میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا, انہوں نے میرے ملک پہ ایک الزام لگایا, میں نے تو ان کا جواب حدر سے تو دینا ہی دینا ہے. مگر آپ ان کا الیکشن کیمپین دیکھیں اور میرا الیکشن کیمپین دیکھیں, اور پھر عوام خود فیصلہ کرے کہ کون نفرت پہ سیاست اور ڈپلومسی کرتے ہیں اور کس کا امن کا پیغام ہے. میں تو اپنا جلسوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی حکومت بناؤں گا, اور پھر ہم کشمیر سے لے کے یہ تمام ایشوز پہ انشاءاللہ تعالی ان سے بات کریں. آپ ان کا دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں آپ بھی, تو بھی پاکستانی, تو بھی اپنے لوگوں کو بھی کہتے ہیں, اور وہ تو ویسے ہی برے. وہ تو اس پوائنٹ پہ آئے کہ مطلب اپنا کیمپین کو جتوانے کے لیے وہ ہوائی جہاز بھیجے تھے ہمارا کچھ درخت کو ایک حرکت دلوانے کے لیے تاکہ وہ الیکشن جیت جائے یار. تو ان کا یہ نان سیریسنس تو ہے, بٹ ڈسپائٹ دیٹ ہمارے عوام کا, ان کا عوام کا فائدہ میں ہے. ان کی یہ جو ہائپر نیشنلزم ایک طریقہ سے اس کا ایک رکاوٹ ہے, مگر آئی ایم شیور کہ when there's a will there's a way, اور اس کا بھی حل نکالا جائے گا ایک دن. جسٹ لائک آئی مین پالیٹکس تو بہت چیزیں ہیں, بٹ یو نو وی کین کنٹینیو, آئی تھنک پوری رات بھی اس کے اوپر کبھی ختم نہیں ہوں گی. بٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو دس کوشچن اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ٹیک اے سیکنڈ ٹو آنسر دس. آر یو ہیپی؟ Oh, that's like a very meta question. Like, look, am I happy? I think if you ask that question of any citizen of Pakistan right now, their response would be in the negative. کہ چاہے وہ معاشی حالات ہو, چاہے وہ ہمارے معاشرے جس نفرت اور تقسیم کی وجہ سے جو پولرائزیشن اور ہائپر پارٹیزن شپ جو پہنچ چکا ہے نا, ہر کسی کو اس کا اثر ہو رہا ہے. تو I think everybody's response would be lackluster. Myself, I am happy when I'm working. Going back to some of the original questions that you asked me, I'm happy when I'm amongst the people and when I'm working. But اس سے زیادہ جب میں کچھ کر سکتا ہوں. میں نے جو سیلاب کے بعد, because in those days wherever we went, and it's like قیامت سے پہلے قیامت, میں نے ایسے کوئی کبھی ایسے منظرہ میں نہیں دیکھا تھا. تو جس عورت سے میں ملا, اسپیشلی دا ویمن, obviously crying, upset کہ سب کچھ کیا, تباہ ہو گیا, ایک ہی تھا ان کا ایک وہ کہ میرا گھر بنا کے دیں. تو میں ملک کا وزیر خارجہ بھی تھا, صوبائی حکومت بھی تھا, اور میں نے اس کو ایک چیلنج تھا کہ نہیں, میں نے اپنے یہ کام کرنا ہے. میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ کہتے سر آپ مطلب آپ کیا بات کر رہے ہو, اتنے گھر کون بنا سکتے, کیسے بنا سکتے.
तो मैंने दिन रात मेहनत किया. मुराद अली शाह साहब इज़ अ स्टार. मतलब उसने बारिश के दौरान मुझसे वर्ल्ड बैंक से हमारा राब्ता शुरू था. हम जब वो जिनेवा कन्वेंशन में गए ना, $2 billion ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक हमारा जेब में हमारा टीम वर्क की वजह से ऑलरेडी और होम वर्क की वजह से ऑलरेडी मौजूद था. और उसकी वजह से दूसरे को थोड़ा सा एक इंकरेजमेंट मिला कि अगर ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साथ है तो हम भी ज़रा साथ हैं. और हमने as far as housing, obviously I couldn't use all of that on this project, but to fulfill my promise to those women, हम इनके लिए अब पक्का घर भी बना रहे हैं. और जो हमारा अपना जो पीपल्स पार्टी की तरफ से, not as part of this program but as something we thought would be important, कि हम उन घर की जो ख़वातीन हैं उनको मालिकाना हुकूक दे रहे हैं. 20 लाख घर बनना शुरू हो गए हैं. मालिकाना हकूक का मतलब दिस इज़ द लार्जेस्ट सिंगल एसेट ट्रांसफ़र इन पाकिस्तान फॉर एटलीस्ट 2 generations. आपको फिर लैंड रिफॉर्म जाके फिर ऐसे कुछ शायद 5 मरहला स्कीम के वक्त को देखते, उसके बाद ऐसे कोई काम हुआ नहीं है. Now, what was that land doing? It's state land. Now, वो वैसे ही उधर अपना कच्चा घर में रह रहे थे. आपको कोई काम नहीं आना था. इनका अब एक ऐसा क्लाइमेट रिजिलियंट घर बनना है जो सैलाब में भी नहीं टूटेगा. और इनको एक एसेट मिला है, वो भी ख़वातीन का नाम. रातों रात उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हुआ. अब उनकी मर्ज़ी, वो अगर चाहे कि इसको साथ रखे और आने वाली नस्लों को दे दे तो it'll increase in value. It already increased in value overnight as soon as you make it their asset. अगर वो चाहे कि उनको कोई कारोबार करना है या इन्होंने कोई ख़ास अपने ज़रात में sort of agriculture they do so they need to invest something special in it. So वो कर्ज ले सकते हैं. एक एसेट होगा जिसके साथ आप एक कर्ज ले सकते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर सके. अगर वो किसी मजबूरी की वजह से या किसी वजह से ये चाहते हैं कि ये घर हमने बनाए अब हम बेचने चाहते हैं, वो भी वो कर सकते हैं. Okay. I mean, maybe like this. So it filled me with such, I mean, and there's so many bureaucratic hurdles because the election was delayed and now वो सुस्तरवी का शिकार भी है, प्राइस भी जो भी है. लेकिन जब मैं उन औरतों से मिलता हूँ, and I've gone to a couple myself and Kotki and Larkana, the rest I didn't have time to do myself, जो मुझे खुशी महसूस होता है, जो प्राइड मुझे that I feel कि यार ये तो अब मैं ये काम एक हो गया है, उससे ज़्यादा I think there's no fulfillment. So those are the moments when one is happy looking at the overall situation of Pakistan कि हम आज कहाँ खड़े हैं, क्या options हैं हमारे लिए February 8th के बाद. Although that doesn't make me very happy, but हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है. कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैंने मेहनत नहीं की, कोई ये नहीं कह सकेगा कि हमने जिद्दोजहद नहीं की. हम अपना कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ताला मेहनत का फल भी मिलता है. और मेरा पूरा ड्राइव, पूरा मोटिवेशन सिर्फ इतना है कि जो काम मेरी वालदा नहीं कर सकी इंशाल्लाह ताला मैं करके दिखा. इतनी चीज़ें आप कर रहे होते हैं फैमिली पर, मतलब आई थिंक आई कैन रिलेट अ लॉट बिकॉज जब आप ये जो टर्किश ड्रामास देखे ना, जो लाइक पुराने, मैं वो उस सीरीज का फैन नहीं बना. खान साहब ने बहुत कोशिश किया, लेकिन नॉट दैट, लाइक एनी सीरीज जिसमें आप देखते हैं कि थ्रोन के ऊपर एक लड़ाई हो रही है, कोई भी हो वो, और उस पर जब भी आप अपनी बीबी का जिक्र होता है यू गेट वेरी इमोशनल एंड ऑब्वियसली अभी भी वो ट्रॉमा, वो सारी चीज़ है. लाइक डू यू ऑल्सो लाइक, I'm sure you do, but like, when is the last time you cried? Like, I mean, I don't know what it is a trauma response. I have a trauma response, particularly just बात करते हुए जब अपना वालदा का जिक्र होता है, whatever. Another thing I have is an issue is I've got, what do they call this? जो tear ducts है मेरे, either say they're like shut or something in a way, जिसकी वजह से my eyes leak. So when they start leaking और वो trauma response भी है तो फिर थोड़ा बहुत I have to like hold back my emotions. As far as the last time
I cried. I'm not trying to be macho to say that I don't, because if I do, it's only about that one thing. But I couldn't remember or tell you right now. Are you hopeful for Pakistan? Yeah, I have so much faith in the people of Pakistan. हमने क्या क्या नहीं देखा है यार. आधा मुल्क टूट चुका. हमने कितने आमरीत के मुकाबले किए हैं. We've दहशतगर्दी जो इस मुल्क ने देखा है. I hope कि no other country has to go through it the way we did. तो मैं अपने अवाम पे इतना उनकी वजह से ये कॉन्फिडेंस है कि हम इधर से निकलेंगे. And I see the path. The path is there. It's not like I'm saying यार ये ना निज़ाम या ना तरीके. हम ये कर सकते हैं. हम आपस में जिन्होंने हुक्मरानी करना है, जिन्होंने सियासत करना है, जिन्होंने वो लड़ना है, बस वो आपस में पहला स्टेप तो आपस में तय करेगा कि ये हम सबका मुल्क है, इस तरीके से चलाएंगे. क्रिकेट आप just so that particular party understands, you set the rules of the game, right? And then उन rules of the games के मुताबिक आप लड़ते भी हो, बड़ा competitive भी हो, बड़ा एक sportsman spirit भी होता है. ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको हरवाया एक बार तो उसका हिसाब आपने ज़ाती इंतकाम लेने से करना है. जो हम ये इस चीज़ से निकलते हैं and we start treating our parliament is not a place के as a place के देखो एक दूसरे पे शक करने के बगैर उस पार्लियामेंट में जाएं कि मैं भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, आप भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है. मैं अपना सोच रखता हूँ, आप अपनी सोच रखते हैं. पार्लियामेंट का निज़ाम ऐसा है कि हम दोनों अपना सोच उधर उस पर बात कर सकते हैं. एक तरीका ये है कि जिसके पास अक्सरियत है वो अपनी मर्जी का कर ले. दूसरा तरीका जो कि बेहतर तरीका है जिसकी वजह से ये पार्लियामेंट्स बनते हैं, इज टू मेक कंसेंसस. कि शायद आपने तो एक इशू पे समझा कि ये दिस इज़ द बेस्ट वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम. मैंने भी इस इशू पे अपने राय दिया कि ये है द बेहतरीन तरीका कि हम इस मसला का हल निकालें. बट शायद द रियल बेस्ट वे इज समवेयर इन बिटवीन द टू. And if we can reach a compromise, तो हम सब मिलके वो काम कर सकते हैं. So these shouldn't be that difficult things that to aspire to, that too in 2024. Obviously, since we've been through sort of 3 generations of this, there's moments जहाँ में कोई वाक़या हो जाता है and I get exhausted, like not in the sense that कि मैं खुद थक गया हूँ, but I go all the way back. कि अच्छा हम तब से ये अब कर रहे हैं और कभी कभार ऐसे फील होता है कि हम back to square one हैं. That physical exhaustion I feel sometimes when that happens, but don't lose hope. Inshallah हम कर लेंगे. Inshallah. Bilawal, thank you so much for taking the time out. Thank you. We went on for very long. I hope I didn't go all over the place. No, it was wonderful. I answered your questions. Thank you for your time. As much as I could. Thank you. I had a good time. शायद ये मेरा therapy था ना. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.